পাকিস্তানের পাল্টা টার্গেট হতে পারে ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন নেক, এমনটাই আশঙ্কা করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি এলাকায় হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জঙ্গিদের একাধিক ঘাঁটি। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আবহে বিদেশ মন্ত্রী ইসহাক দার টেলিফোনে কথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का राब्ता तौहीद हुसैन जो फॉरेन एडवाइजर है बांग्लादेश के, उनके साथ हुआ है। पूरी दुनिया थी, आखिर इनके साथ ही क्यों राब्ता हुआ है? लगता है अब चिकन नेक 7 सिस्टर के ऊपर अटैक करने का वक्त आ चुका है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि देखे पहलगाम में जो वाकया आया हुआ उसके ऊपर जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने इतना शोर नहीं मचाया। वो इसलिए नहीं मचाया क्योंकि वो झूठ था, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसलिए अंत वक्तों का जो ड्रामा था वो इसके लिए बांग्लादेशियों को पता था। लेकिन जैसे ही मासूम बच्चों के ऊपर आपने मिसाइल गिराए, मस्जिद यानी मस्जिदों के ऊपर, डरपोक रात के अंधेरों में आपने हमला किया, दिन की रोशनी में करते, तो बांग्लादेश को पता चल गया ना कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसलिए बांग्लादेशी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ना कि इस चोर अचक्के झूठे वोचर ऑफ गुजरात यानी मोदी के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें আপনারা সবাই ভালো আছেন। वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है दोस्तों, वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि तौहीद हुसैन साहब जो फॉरेन एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनकी जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, इसहाक डार। वो कह रहे हैं कि ये इसहाक डार ने राब्ता तब किया है जब हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर 9 मकामात के ऊपर। तो वो कहते थे वो राब्ता पूरी दुनिया में किसी के साथ कर सकते थे, लेकिन तौहीद हुसैन साहब से क्यों किया है? लगता है कि इसमें जो बातचीत है वो यही की जा रही है कि चिकन नेक के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि बांग्लादेशी भी बहुत ही ज्यादा एंटी भारत हैं और प्रो पाकिस्तानी हैं। क्योंकि जैसे ही ये हमला हुआ है तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और इंडिया के विरोधी हो गए हैं। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, आइए देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2 से 3 बड़ी जो खबरें हैं, बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तानी जो फजाइया यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो CNN ने रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान ने या बांग्लादेश ने रिपोर्ट जारी नहीं की किसी न्यूज चैनल ने, बल्कि ये CNN ने रिपोर्ट जारी की है। और इसमें किस तरह से उन्होंने बताया है इंडिया की जो मरम्मत की गई है, इंडिया की जो धुलाई की गई है, तारीख की सबसे बड़ी ये फाइट थी जिसको डॉग फाइट कहा जाता है। और क्या कुछ हुआ इसके दरमियान, ये एक रिपोर्ट मेरे सामने है, ये मैंने पढ़ के सुनानी है। लेकिन पहले ये वीडियो देख लेते हैं किस तरह से बांग्लादेश से खौफजदा हो चुका है हिंदुस्तान। आइए दोस्तों वीडियो देखेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। পাকিস্তানের পাল্টা টার্গেট হতে পারে ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন নেক, এমনটাই আশঙ্কা করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি এলাকায় হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জঙ্গিদের একাধিক ঘাঁটি। বুধবার সকাল থেকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাংলাদেশের একাধিক সংবাদ মাধ্যম ভারতকে কাঠগড়ায় তুলতে শুরু করে। কেউ কেউ পাক সংবাদ মাধ্যমকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতের 5টি ফাইটার জেট ভূপতিত হয়েছে বলেও দাবি করতে শুরু করে। কেউ আবার পাক সেনাবাহিনী কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করেছে বলেও খবর প্রকাশ করে দেয়। বোঝাই যাচ্ছে পাকিস্তানে চালানো ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর বাংলাদেশ ভালো চোখে নেয়নি। মঙ্গলবার রাতে ভারত পাকিস্তানে অভিযান চালানোর আগে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে একটি সংবাদ ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটা হলো ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আবহে বিদেশ মন্ত্রী ইসহাক দার টেলিফোনে কথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে। একাধিক সূত্র জানাচ্ছে যুদ্ধ বাদলে পাকিস্তান যাতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতকে পূর্ব সীমান্ত দিয়ে আক্রমণ সারাতে পারে সেই আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সরকারের বিদেশ মন্ত্রী। প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাশে দাঁড়াবে প্রত্যাশা করে পাকিস্তান, এমন কথাও বলেছেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার।
বিষয়টি যে ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজর এড়ায়নি এটা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সিগুলি শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে অতি সক্রিয়। তারা জানান পাকিস্তানের সেনাকর্তা থেকে শুরু করে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর প্রতিনিধিরা ঘন ঘন বাংলাদেশে যাতায়াত করছেন। আইএসআই চিফ নিজেই ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রংপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি পাক বিদেশ মন্ত্রী নিজেই কয়েকদিন আগে ঢাকা সফর করে ফিরেছেন। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান কৌশলগতভাবে ভারতকে চাপে রাখতে বাংলাদেশকে পাশে পেতে চাইছে। আর বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টাও যে সেটা চান সেটা আর নতুন করে বলে দিতে হবে না। সেই কারণে শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন নেকের দিকে বাড়তি নজর রাখছে ভারতীয় গোয়েন্দারা। পাকিস্তানের পরিকল্পনায় রয়েছে যদি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে তাহলে বাংলাদেশের এয়ারবেস ব্যবহার করে চিকেন নেকে হামলা চালানো, যাতে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের 7টি রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এর ইঙ্গিত মোহাম্মদ ইউনূস ও তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্তারা কয়েকদিন ধরেই দিয়ে চলেছেন। ইউনূস নিজেই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলেছিলেন। কূটনীতিকদের একাংশ মনে করছেন চীনের পরামর্শে পাকিস্তান এমন যুদ্ধ কৌশল নেওয়ার রাস্তা খোলা রাখার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তানের মাটিতে একাধিক এলাকায় হামলা চালায় ভারতীয় সেনা ও বিমান বাহিনী। তাদের দাবি 9টি জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, খতম করা হয়েছে অন্তত 70 জনের বেশি জঙ্গি। হামলায় প্রাণ হারিয়েছে জৈশ-ই মোহাম্মদের প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহারের পরিবারের 10 জন সদস্য। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকের পর পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রত্যাঘাত করার। ফলে আন্দাজ করা যাচ্ছে পাকিস্তানও পাল্টা আঘাত হানতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। এই আবহে বুধবার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশের 10টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন। মূলত আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকার মুখ্যমন্ত্রীদেরই এই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। বাংলাদেশ সীমান্তের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বৈঠকে ছিলেন। জানা যাচ্ছে পাক হামলার আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বাড়তি নজরদারির কথা জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। আশঙ্কা এই এলাকার একাধিক অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে যে কোনো সময় বড় নাশকতার ঘটনাও ঘটতে পারে। ये वीडियो देख ली आपने किस तरह से जो भारतीय हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि पहले ही क्लैश चल रहा है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर के ऊपर। दिनाजपुर बॉर्डर वाली वो सारी वीडियो देखी है आपने। वो डर रहे हैं कि कभी बांग्लादेश वाली साइड के ऊपर हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, ये चिकन नेक 7 सिस्टर से। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो रिपोर्ट मैंने कहा था कि किस तरह से जो एयर फोर्स के दरमियान लड़ाई हुई है। ये रिपोर्ट है CNN की, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। भारत के पाकिस्तान पर जो हमले हुए, फिर उसके दौरान लड़ाई जो हुई है, पाकिस्तान और इंडिया के लड़ाका हथियारों के दरमियान हालिया डॉग फाइट हवाबाजी की तारीख, यानी ये सबसे बड़ी तवील झड़पों में से एक थी। सबसे ज्यादा, यानी इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1 घंटे से ज्यादा था। 100 लगभग बताया जा रहा है, इसमें से 100 से ज्यादा 125 तैयारों ने हिस्सा लिया है इसमें। और मैं ये सारा आपको पढ़ के सुना देता हूं। 125 लड़ाका हथियारों ने हिस्सा लिया। एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने CNN को बताया कि यह हालिया हवाबाजी की तारीख की सबसे बड़ी और तवील फजाई लड़ाइयों में शामिल थी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस फजाई झड़प में पाकिस्तानी फोर्सेस ने 5 इंडियन हथियारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका हथियारे भी थे। ले जी, ये CNN कह रहा है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये लड़ाई जारी रही है। CNN का कहना है कि दोनों ममालिक के हथियारे अपनी अपनी फजाई हदूद में, अपनी अपनी टेरिटरी यानी एयर स्पेस में रहे हैं, जबकि मिसाइलों का तबादला 160 किलोमीटर से ज्यादा पर था, यानी 160 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर, डिस्टेंस पर मौजूद थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किसी भी फरीकैन ने अपने पायलट्स को सरहद पार भेजने का फैसला नहीं किया, क्योंकि 2019 में होने वाली एक झड़प के दौरान एक इंडियन हथियारे को पाकिस्तान ने अपनी हुदूद में गिराया था। यानी वो अभिनंदन की बात कर रहे हैं ना, इसके पायलट को पकड़कर टीवी पर दिखाया गया था। उसके बायस उनको बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हुई थी ना पूरी दुनिया में। फंटेस्टिक थी, अभिनंदन। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों मुमालिक में से कोई भी इस तरह इस तजर्बे को दोहराना नहीं चाहता था। तो ये रिपोर्ट है दोस्तों, किस तरह से अब देखें कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी फजाई, यानी डॉग फाइट में पाकिस्तान ने हरा दिया इंडिया को। इंडिया के हथियारे 60-70 हथियारे थे,
पाकिस्तान के 35 तैयारे थे, 35 ने यानी उससे डबल तैयारों को शिकस्त दी। पाकिस्तान का एक तैयारा भी नहीं गिरा, क्रैश नहीं हुआ, नहीं मारा नहीं गया इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे मारे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।